অনুসন্ধান প্রমাণিত করে পারিছে যে 10,000 বর্ষ পূর্বে ভারত বর্ষরে ভারত মাটিরে আদিবাসী হি রହୁଥିଲେ। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষর উর্বর মৃত্তিকা চাষ উপযোগী মাটি সহনশীল পাଣିপাଗ অগণিত নদ নদী এসবুরে আকৃষ্ট হয়ে নিজ জীবিকা ধারণ করা উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিম কালক্রমে নিজ জীবিকা পাই এ দেশকু আসি বসবাস করে। यार गोटे सबुठार बड़ उदाहरण होची जे भारतवर्ष एभलिया देश जो देश विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय विभिन्न रंग विभिन्न भाषा विभिन्न परंपरा विभिन्न संस्कृति लोक आम देखा दक्षिणांचल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्णाटक जो रंग रंग देखा आम उत्तर परिवर्तन गुजरात महाराष्ट्र जो लोग देखिए पश्चिम बंग ओडिशा आसी झारखंड आसी अलग टाइप लोग कहा मन सहित कहा मिशुनी भाषा सहित कहा भाषा मिशुनी कहा नाच सहित कहा मिशुनी समस्त अलग पाखापाखि